आलो महाराणी गुटे जाइला बोली तोते पैलो गोला डांगर एते दिन राति तोते बोई डाकी फोन कली जे उठेले लाइक उठेला गुटे जे किछि कहला नाही फोनटा थोई देला खाली पाटी गुरे सुबिला जे मु कहली यात्रा होजी ताको गाँ रे जे बोधे उठौ नाती कि किछि कोन कहू नाती बोली मु आ राति जाक सोइली सकाळे सोइजी फोन गला मु कहली राति रे जदि एमदी घटना घटिला जो कोली झगड़ा हेलो मोड़ी कि क्या फोन कलनी तापर आज आइलो काली तो तमरो गाड़ी अछि क्या धरि ना टिके आइलोनी भारी नाही तम जियो सीरियस कि मेडिकल पड़ी जी आ कहले मुई आइली मुई देखिली जे झोलका पटे जे मुई मोर मेडिकल आनी पकेली मेडिकल आइला बेलको नाही कालटू मते जणेला आपण देखନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆପଣ କିଛି ଦୋଷ ନାଶ प्रेम विवाहर करुण परिणति যৌতুক জুইরে জଳିଲା ଜ୍ୟୋତି କୁମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ନବବଧୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସଭ୍ୟତାର ଶେଷରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନୃଶଂସ ମଣିଷ ପ୍ରେମ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଗତକାଲି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ସାହୁ କଣିଆ ଏନଟିବିସି ବିଜିକଳ ଗ୍ରାମର କୋକିଳ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଉଭୟ ବିବାହରେ ଖୁସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଯୌତୁକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପାର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକଥା ମା କୋକିଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଯୌତୁକ ବାବଦ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜେଶ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଜ୍ୟୋତି ଲୁଗାରେ ରସି ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ କୋକିଳଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମା କୋକିଳ पुलिस अभियोग पर घटनार तदंत आरंभ कर मारी दे कौन पाए माइले मुई जानी काली तो फोन कले जे उठेले लाई तोरे उठेले जे खाली उठेगिना दुई देले फोन डाको किछि कहलेनी 10:30 बेलको खाली पाटी गुरे सुबिला जे मु कहली ताको गाँ रे यात्रा होजी जे एदी पाई बोधे उठौ नाती तापरे 11टा जाक लगेली जाऊ के उठेले कि किछि जानी पाइलेली सकाळु सोइछि फोन गला जे कहले सिरे से जी तो बजियो आसो मु कहली मु किछि जानिनी किछि ने मु केने जीबी भारी कोण होइछि सत घटना को 7-8 थर फोन कलाको ए जो जे कहला मु कहि पारुनी तमे आइले देखिबो मु कहली मो झियो को दियो मु कहली मु एटिके ज्योति की दियो मु पदे कथा आइ पड़बी तापरे कोण हेजी कोण नाइ समस्त मोर अछि मु जीबी कहला कथा हबो कोण सी आउ नाही मु कहली नाही ने कुआडे गला कहला मेडिकल रे अछि सीरियस एडु मो बड़ जा फोन करी ना लगेले कहले पो सत कथा को से तो पाखरे तार केही नांती ता पुओ तो बम्बे रे अछि का सागरे के जीवो तमे कहूचो जे एडु कहला कि नाही मामा आउ चती आउ नाही खाली एमदी गुटे टिके टिके झगड़ा झाटी हेगिना मुई नथिली से आइला बेलको लुगारे आउ रसी देगिना नष्ट हो जाई मुई खोली गिना मेडिकल आइला बेलको मेडिकल रे आउ नाही आपन कोन संदेह होछ मोर संदेह हो जे मारी दे दे आउ मु खाली फोन कली कोन जदी उठेले फोन उठे जाले तो कहबा कथा सारे तमे जानो पत्र नैनी बोली ठुका ठुकी कर कि जी बोलो पाइकिना जाइतिला ने एबे पुओ फोन करी ना कहिदिला मुई गला परे कहला झियो मु गला परे तते जिनिस पत्र सब देबी घर को ढाकी आडबी कथा वार्ता भाई बड़ी सब कथा वार्ता हे जते आपन कोन चाहउछन जे दियो निया दियो झियो गुनिया मिलिबो जेने बिना हेरे मारी सना छोट छुआडा बुद्धि सुधी नाही कि मरिबनी निजे निजे मरिबनी गिरीश चंद्र साहू आम ग्राम हूँ बिजिगड़ ब्लॉक कणिया आज्ञा घटनाटी है सी हूँ मोर सान भाई झील सान भाई आज की 8-10 वर्ष है नष्ट हो जाए ये झीटी वर्षे 1.5 वर्ष हम भल पाई म्यारेज कर आसिकिना कुमुंड गाँव में थिला जहाँकि मु 2-3 मास पर कथा पाइली
ଯେ ସିଏ ଆମ ନିଜ ଜାତି ପୁଅ ସହିତ ଭଲ ପାଇକିନା ବାହାଘର ହେଇନା ଯାଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ତାକୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ମୋ ଝିଆରୀ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ବୋବା ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହ ଅର୍ଥ বা যৌতুক বা কৌশি কিছু দেইনা বলে মতো বহুত কিছু নির্যাতনা মো শাশু শ্বশুর দেড়শুর এই সমস্তে মিলিমিশি মতো নির্যাতনা দেউছেন। তেণুক তাক পাখু মুই আসি তাঙ্ক শ্বশুর শাশুকু সমস্ত বুঝাইলি কইলি যে দেখ তার ভাই যাইনা বাহারে অছি, সে আসলে তার নীতি নিয়মক নেই আম সমাজ নীতি নিয়ম অনুযায়ী তুম ঘরক আমি সবুকিছি আনিদেবু। তথাপি তাপরে বি তাঙ্ক শ্বশুরকু গোটে দরখাস্ত লেখি আম সমাজ পাখে বি সে বহুর গ্রহণ কলে বলে নেইকিনা ଦେଇଛନ୍ତି আম সমাজ পাখে। তথাপি তাপরে এই 2 মাস পরে বি আসিলি ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଆରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ବାବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ନଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କହିକିନା ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦେଖ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମୋର ବଡ଼ ବୋବା ମୋ ବୋବା ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସମାଜର ଅଛି ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆଣିଦେଇ ପିଲାର ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ମାସ ବି ଯାଇନି। ଆଜି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଘଟିଛି, କାଲି କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତାକୁ ପିଟି ମାରିକିନା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାରିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସକାଳୁ 7ଟା ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଯେ ବାବା ତୁମ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ ନେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖି ଏଇ ପ୍ରବଚନରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦିନ 3ଟା ସମୟ ହେବ। ମୋର ଚାହୁଁଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆଇନର ଯେଉଁ ଅଦାଲତ ରଖିଛନ୍ତି ନାରୀର ଏଇ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଲ ପାଇ ଯିବା ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, এই সবু কিছু কি নেই তাকে দণ্ডিতরু দণ্ডিত করা যাও। পরচ ঝিওর পিস নানি ঘর নালকো আজ্ঞা সে বারম্বার এমিতি তাଙ୍କ মা আগে কুহতি যে মতো ধন সম্পত্তি এমনি কিছু দেইনু বলি সে মতো নির্যাতনা দৌঁতে ঠুকুଛନ୍ତି। মা বুঝাଏ যে ভাই আসু, ভাই আসলে পুଅটি রହୁଛି ଆମ ପୁତୁରାଟି ବାଙ୍ଗଲୋର ରହୁଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅପା ଦେଇ ଆସିବା ଝିଅକୁ ସବୁ ଡାକି ଆଣିକି ସବୁ। ଆମ ଝିଅର ବାପା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ମଲେଣି। ଝିଅ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇକି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ପଳେଇଲା। ଯେହେତୁ ପଳେଇଲା, ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇକି ଯେହେତୁ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଗଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଡାକି ଆଣିକି ନେଇ ଛାଡ଼ିବା। যেহেতু কালি সন্ধ্যা 7টা কি 8টা আমি জানিনু আপনার, আজ সকাল 7টার আমি শুনিলু যে মৃত্যু হয়ে যাইছি। এটা মৃত্যু আজ্ঞা নুহে, তাকে নির্যাতনা দেখি মার ধর দুনিয়া করেছেন, দাগ ফাগ আমি দেখিলু সবু অছি। তাকে শাশু শ্বশুর দেড়শুর স্বামী মিশিকি মারি দিয়েছেন। আমি চাহুছু কে সে নির্যাতনা তাকে যেমিতি দিয়েছেন সে তা 7 ডবল কষ্ট পাবে, জেল ছড়িবে। সে অনুগোল সুধাকর শঙ্কর রিপোর্ট, বহুজন মিডিয়া।